Elle va nous permettre de revenir depuis le résultat de la comptabilité générale, analytique, vers le résultat de la comptabilité générale, à travers un tableau appelé la concordance. D'accord? À travers un tableau appelé la concordance. Donc, lors de la concordance des résultats, il s'agit, vous prenez s'il vous plaît avec moi, d'un rapprochement entre le résultat de la comptabilité générale, le résultat analytique, et le résultat de la comptabilité générale. Donc, c'est un rapprochement entre les résultats analytiques et le résultat de la comptabilité générale. D'accord? Il s'agit elle permet donc cette concordance, elle permet de déterminer le résultat de la comptabilité générale à partir du résultat analytique. À partir du résultat analytique. En s'appuyant sur un tableau appelé tableau de concordance des résultats. كيبان لكم هو ديالك امسك كبير يلا خذوا معايا سي بلاي Donc, le tableau de concordance des résultats, غادي نحاولوا نبدلوا. Donc, نعطيكم le cas. Donc, de cette manière. هنا كيكونوا عندنا des éléments. كلشي يتابع معايا s'il vous plaît. هنا كيكون عندي بلس وهنا كيكون عندي موان. ليزيليمون كاين شي حوايج غادي نزيدهم وكاين شي حوايج غادي نقصهم.
C'est clair. Donc, tableau de concordance, ouais. Tableau de concordance des résultats, ouais. كل شيء تابع معايا s'il vous plaît. أهم حاجة في هذا الدرس ديال اليوم هو هذا التابلو دو كونكوردونس. دونك هنا on commence d'abord par كلشي تابع معايا résultat analytique. إلا كانت بوزيتيف كنحطوها في البلوس، وإلا كانت نيجاتيف كنحطوها في الموان. داكوغ؟ دونك يمكن تكون بلوس يمكن تكون موان. من بعد كديروا لي ديفيرونس d'incorporation. Les différences d'incorporation. فيهم donc bien sûr les différences d'incorporation فيهم شنو؟ فيهم les charges non incorporables. هادو كنديروهم في الموان دائما، كيكونوا في الموان. les charges non incorporables moins. دونك هادو غندير لهم بوحدهم. donc les charges non incorporables. وفيهم les charges supplétives. هادو كيكونوا في بلوس، هادو دائما بلوس. charge supplétive de plus. Après, غادي نديرو les différences d'incorporation. Plutôt les différences d'inventaire. Les différences d'inventaire. شنو هما les différences d'inventaire؟ عندنا فيهم les mali، عندنا فيهم les boni. Donc les mali et les boni. Donc la valeur ديال les mali كتكون دائما في الموان. Donc كنقصوهم. ولا valeur ديال les boni دائما في البلوس كنزيدوهم. Après إلا كان شي يعني autre produit مثلا donc des produits اللي هما incorporés. Donc autre produit donc non incorporé. هذا كنديرو فين ما c'est un produit puisque c'est un produit كيخصو يتزاد. داكوغ؟ دائما إلا كان شي برودوي كيتزاد. هاد الشيء هذا ملي كنزيدوه كيعطينا لو ريزولتا de la comptabilité générale. Résultat de la comptabilité générale. Je forme ce que je viens de faire. Donc, la concordance, هي كيخصني كاينين des éléments اللي كيكونوا كيتزادوا وكاين des éléments اللي كيتنقصوا. كنبدا بلو ريزولتا اناليتيك. كنحط لا فالور ديال الريزولتا اناليتيك. إلا كانت بوزيتيف كنحطوها بوزيتيف، إلا كانت نيجاتيف كنحطوها بالنيجاتيف. Ensuite, كنديرو لي ديفيرونس d'incorporation. عندنا لي شارج نون انكوربورابل كنحطوهم دائما بالنيجاتيف. لي شارج سوبليتيف كنحطوهم دائما بوزيتيف. بالنسبة لي ديفيرونس d'inventaire لي مالي بالنيجاتيف، لي بوني بالبوزيتيف. إلا كان عندي شي برودوي مثلا في ليكزيرسيس ديالنا اللي غنشوفو هي ان برودوي كيتزاد في البوزيتيف. اي دونك شنو كندير في الاخر؟ كنشد الريزولتا اناليتيك كنزيد اللي كيتزاد كنقص اللي كيتنقص. كيمكن
le résultat général, le résultat de la comptabilité générale, يكون positif ou يكون négatif. D'accord? Donc, il peut être positif ou il peut être négatif على حسب شنو غنلقى. Et donc, on sait là le résultat de la comptabilité générale à partir du résultat analytique. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, monsieur. Oui. Prenez s'il vous plaît le tableau هذا, prenez de la partie. Donc, كتبان لكم ياك؟ فهمت. Et alors, prenez s'il vous plaît cette partie-là pour passer à l'exercice.